ठीक है। गोली चला था वहाँ पर। अच्छा, मार के चल गया वहाँ से। कहाँ पर गोली चला? घटना क्या घटा था? घटना इतना हम नहीं थे सर वहाँ पर। अच्छा, क्या देखे आप? हम कुछ नहीं देखे वहाँ पर। ये बात है क्लियर। अच्छा, मेरा भैया वहाँ पर ले गया वहाँ से, हम ही देखे खाली बस। फिर उनको हॉस्पिटल लेके आए? हाँ, यहाँ पर हॉस्पिटल लेके आए। क्या नाम है भैया का? क्या नाम है? मेरा भैया कृष्णा नूनिया नाम है। अच्छा। उसका भाई है आकाश नूनिया। क्या करते थे आप भैया क्या करते थे? भैया मेरा सर्विस करता है। सर्विस करता है ICL में? नहीं, ऐसे और ऐसी गाड़ी चलाता है 4 चक्का। अच्छा अच्छा। बस वही। शाम को कहाँ थे वो? शाम को ना, अभी का आधा 1 घंटा का घटना है। क्या वो कहाँ पे थे? वो वहाँ पर बैठा हुआ था स्कूल के पास। अच्छा। बस वहाँ पर चलाया गोली। कितना बजे चलाया कोई ये है? अब ये नहीं पता है सर। अच्छा, करीबन कितना बजे हुआ? मोटामोटी आधा घंटा 1 घंटा पहले हुआ। अच्छा, आपका नाम? आपका नाम? मेरा नाम आकाश नूनिया। नहीं पता क्या हुआ था। कहाँ रहते हैं? कहाँ देखे वहाँ पे जाके? हम लोग को फोन किया तो हम लोग आए। अच्छा, नीचे लेके जाइए, नीचे पे कीजिए। ঘটেছে পেলেন খবর? আরে তোমরা তো আমার থেকে ভালো বুঝবে, আমি তো এইমাত্র এসে ঢুকলাম। আমি এইমাত্র এলাম। কি শুনলেন আপনি? শুনেছি যে গুলি মেরেছে কাকে? কৃষ্ণা নুনিয়া। কি করতেছে? মানে কি করতো? এখানে থাকতে পারে। দাদা, এইরকম ঘটনা প্রায় পুজোর আগে চীনাকুড়িতে প্রায় ঘটে, কিভাবে দেখছেন? চীনাকুড়ি, হ্যাঁ, এলাকার নামটা হচ্ছে চীনাকুড়ি। হ্যাঁ, আসানসোল মহকুমার মধ্যে একটি সব থেকে বিপজ্জনক জায়গা। আজকে আপনার বাড়ির সামনেই ঘটনাটা ঘটলো। আজ বলে না, এটা 65-66 সাল থেকে চলছে এরকম। আজকে আপনার বাড়ির সামনে এই ধরনের ঘটনা ঘটলো, কি বলবেন? আমার কিছু বলার নেই, আমি কি বলবো? আমরা তো অভ্যস্ত হয়ে গেছি দেখে দেখে। কি কারণে ঘটনা কিছু আমি জানি না ভাই, মাত্র তো এসে দাঁড়ায়। চীনাকুড়িতে বারবার এই ধরনের পুজোর মুখে এই ধরনের বারবার ঘটনা ঘটছে, বারবার শুট আউট হচ্ছে। আমি আর কি বলবো? আজকে যার গুলি লাগলো তার নাম কৃষ্ণা নুনিয়া। কি পরে মানে কি কাজ? পারলে আমি দেখাচ্ছি।